Hello guys! For today's video is mag-unboxing tayo ng parcel from LBC galing kay Sis Det. Thank you so much Sis Det. Maraming salamat. Dito na po yung parcel na pinadala mo sa akin. What's up guys? So, ayan guys. Open it. Ayan. Kararating ko lang guys galing naglalako ng balut. So, ayan. Ni-open na yan. Ni-open na ng anak ko guys. Siya ang nag-open. Ayan. Ayaw pa. Habol. Agay. Okay. Importante, maano lang siya. Yori. Ayan. Open it. Charan. OMG. Okay, guys. Guess, guys. Original. Oh, my God. Oh, yan, guys. Oh, open it. Open it. Ah! Oh, my God. So, diya lang, lir. Sige. Panglibot ng balot. Ah! Ang naong sa kong anak, guys. Dili mapinta. Wow! Wiwi. Dati, original man iti. Thank you, Tita Det. Sige, si thank you, Sis Det. Wow, ang ganda, guys. Oh, si sling bag siya, guys. Sling bag. Ayan, oh. Ayan. Thank you, Tita Det. Thank you, Sis Det. Ablite. Abli sa sulod. Basig napay paman. Si ate lang. Eh, kung anak, guys. Baka may wallet pa. Wala na din. Hindi naman to wallet. Wallet. Paano siya para dili maano ba? Sige natin, dili madaot na. Hindi lang pag-ikwa ah. So, ayan guys. Thank you so much, Sis Det. Ayan. Gist. Gist siya pag-pronounce gist. Ayan. Thank you so much, Sis Det. So, muna akong panglibod og balot, guys. Muna akong libod akong balot. Ayan. So, thank you, Sis Det. Ayan. Tita Det. Wow. Thank you. Thanks for watching. Bye.